आज हम ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे आम शख्स भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल सड़क है। मैं कैमरामैन को कहूँ ये बिल्कुल सड़क है, और ये देखिए दुकानदार ने अपना माल कितना बाहर रखा है, यानी कि आम राहगीर को चलने फिरने के लिए जगह ही नहीं है, खाना सड़क पे रखा है। मैं कैमरामैन को कहूँ थोड़ा सा पीछे चले। इस दुकानदार ने यहाँ से तकरीबन 10 फुट जो है ये यहाँ तक आ चुका है, और माल मसरूका जो है इसने सड़क पे रखा है, लेकिन इससे पूछने के लिए कोई नहीं है। ना तो म्यूनसिपलिटी हुकाम यहाँ पर नजर आ रही है, या कोई भी ऑफिसर जो है इनसे पूछताछ नहीं कर रहा है। इनसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना भी नहीं, अगर हम इस बस अड्डे के अंदर नजर डालेंगे तो छापड़ी फरोश ने पूरा कहर मचा रखा है। आम लोग जो है वो चल ही नहीं पाते हैं। आम लोगों के लिए इन लोगों ने जगह ही नहीं छोड़ी है। जब कोई गाड़ी खड़ी करता है उससे कहा जा रहा है कि गाड़ी हटाइए। जब दुकानदार के सामने बंदा चलता है वो कह रहे हैं कि आप दूर भागिए। यानी कि दुकानदारों ने जो है यहाँ पर कहर बरपा रखा है। छापड़ी फरोशों ने परेशान किए, आम राहगीर परेशान है। आप यहाँ के आम राहगीर है, आपको क्या लग रहा है मुश्किलात है इससे? मुश्किलात है बहुत से बहुत। जिस तरह दुकानदारों ने माल बाहर रखा, आपको क्या लग रहा है कितनी मुश्किलात है? बहुत मुश्किलात है, बहुत चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है। आप कहाँ रहते हैं? Nolā būs. क्या शुरू बात आई मुश्किल? Jo ir vairāk muškilas. Vairāk karabi, es jums saku, pagnas mazas. Lagāš tolas, jo dukanas, jo redzu pats tam lainis. Mums jau tā pat ar glaidas ir malas ir. Mums jau laini vai jau vairāk fies, mums jau tā humlas. Gala karavarias. यानी ये बात ये है कि इन्हें हक किसने दिया है कि ये पूरी तरह से सड़क को बंद रखेंगे। ये दुकानदार हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया आपने ऐसा क्यों किया है, किसने आपको ये हक दिया है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ये हालत है हमारे यहाँ, क्योंकि दुकानदार तो माल बेचते हैं लेकिन जो है बंदे यहाँ पर नहीं रखे, और कह रहे हैं कि हम ना बात करने के लिए तैयार हैं और ना ही इन्हें किसी चीज़ की परवाह रहती है। तो शायद लगता है कि इनके कंधों पे जो है म्यूनसिपलिटी का हाथ है और इन्हें खुली छूट मिली है। मौजूद हैं यानी कि न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त नए बस स्टैंड में मौजूद, लेकिन चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए आम लोगों को सड़क यानी कि उनका काफिया लोगों ने तंग किया है। वो लोग कौन है? एक तो म्यूनसिपल हुकाम कुपवाड़ा, दूसरा यहाँ के छापड़ी फरोश, और छापड़ी फरोशों के साथ साथ यहाँ के दुकानदारों। आप देखिए कि दुकानदारों ने पॉलिथीन जो है कहाँ तक बाहर निकाला है। यानी कि जब एक आम राहगीर चलता है उसके लिए जगह ही नहीं है। हम सब्जी वालों की बात करेंगे, अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब्जी वालों ने किस तरह जो है अपने पॉलिथीन बाहर निकाले हैं। वो देखिए कि इन्होंने बड़े बड़े जो है यानी कि लकड़ी के जो डंडे हैं वो इन्होंने बाहर रखे हैं। यानी कि आप देखिए कि इन्होंने सड़क पे 30 फुट का जो है तकरीबन अपने साये में लिया है। यानी कि 30 फुट पे दुकानदारों ने सड़क पे कब्जा किया है। यानी कि आम राहगीर चल ही नहीं पाते हैं, आम राहगीर परेशान हैं। और ये देखिए हालात है। इन्होंने छत जो बाहर निकाला है, छत तकरीबन 20 फुट के करीब बाहर इन्होंने निकाला है, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। उन्होंने 20 फुट सड़क पे कब्जा किया है, जो गैर कानूनी कब्जा माना जाता है। यानी कि गैर कानूनी तौर पर उन्होंने 10 से 20 फुट कब्जा जो है वो सड़क पे किया है, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे कुपवाड़ा में इंतजामिया की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर पूरी इंतजामिया इस लेवल से खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है और लोगों को कुदरत के रहम करम पे छोड़ा है। शिव साहब, इस वक्त हम ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है। दुकानदारों ने 20 फुट 30 फुट पे कब्जा किया है, जबकि छापड़ी फरोश है उन्होंने भी पूरे इस पुराने बस स्टैंड पे कब्जा जमा। आम लोग चल नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए याया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस कुपवाड़ा बाज़ार में एक जो ड्राइव, आपने मीडिया ड्राइव जो अपनी तरफ से आपने एक ड्राइव चलाना चाहते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ के होने वाले, आप यहाँ के बाशिंदे भी हैं, आपको सारा कुछ पता है। यहाँ पे कुपवाड़ा हर वक्त सियासत की नज़र हो गया है। यहाँ पे सियासी लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वो उम्मीद यही है कि न्यूज़ 18 पे खबर नशर होने के बाद शायद इंतज़ामिया जाग जाए, इंतज़ामिया इसके लिए कोई ठोस इकदाम उठाए और म्यूनसिपल हुकाम जो है वो इस पर कार्रवाई करे। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। Vachu ban, pakaini shin lug.
پکنُے چھُنہٕ بنان پرابلم چھِ واریاہ پرابلم چھِ مارکیٹس منٛز بٮ۪مار چھِ بُزرگ چھِ کانٛہہ چھِ اور صاحب اگر تۄہہِ دُکاندارو چھُ کٕنُن مال سورُے نٮ۪بر ٹھیٖک چھاپڑی فروشت چھِ کٔرمٕژ وتھ بنٛد عام لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔکتھٕے کینٛہہ تُہۍ کیٛاہ چھُو اتھ وَنان؟ بہٕ چھُس دپان یہِ چھِ حد کھۄتہٕ زیادٕ نا اِنصٲفی ایڈمنسٹریشن چھِ کتہِ میونسپلٹی حکام چھُ کتہِ اہن حظ ژٕ وٕچھ حظ پکنہ چھا کانٛہہ بٮ۪مار یا یۄس لیڈیٖز چھِ پکان یِمن چھِ دکہٕ دکہٕ گژھان سارنٕے یِہے گٔے نا اِنصٲفی حد سے زیادٕ یپٲرۍ حظ سورُے سارے وتہٕ چھکھ یِمو کور کرِمژٕ ییٚلہِ نہٕ پکنُے بنیو راہگیرس مُشکلات یِم چھِ بٔڑۍ مُشکلات حظ لہذا أسۍ چھِ ایڈمنسٹریشنس تہِ ڈی سی صٲبس سۭتۍ گُزٲرِش کران یہِ کٔرِنۍ سُہ اتھ وٕچھُن سُہ یہِ ہٹٲیِن سُہ سورُے تاکہ لوکن ملے یعنی کہ جگہ جگہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ہم بس اسٹینڈ میں موجود ہیں اور آپ دیکھیں یہ ہے دکاندار اور آپ دیکھیں کہ اس کی لائن کہاں سے ختم ہوتی ہے لیکن انہوں نے تقریباً 20 فٹ جو ہے انہوں نے باہر رکھا ہے یعنی کہ عام لوگوں کو چلنے پھرنے کے لیے انہوں نے جگہ ہی نہیں رکھی ہے اتنا ہی نہیں اگر ہم ہر طرف سے نظر دوڑائیں گے تو یہی صورتحال ہمیں اس بس اسٹینڈ میں دیکھنے کو مل پا رہی ہے لوگ کافی پریشان ہیں لوگ تنگ آ چکے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہم چلیں گے تو کہاں سے چلیں گے نہ تو کوئی فٹ پاتھ بچا ہے نہ تو دکانداروں نے فٹ پاتھ کھلا چھوڑا ہے اب فٹ پاتھ کی ہی بات چھوڑیے اب دکانداروں نے پورا قبضہ جو ہے اس بس اسٹینڈ پہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل پا رہا ہے اتنا بھی نہیں اگر ہم یہاں پر چھاپڑی فروشوں کی بات کریں گے چھاپڑی فروشوں نے پورا قہر مچا رکھا ہے یعنی کہ ہمیں چلنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے اور آپ دیکھیے کہ جب ہم چلتے ہیں اگر میں کیمرہ مین کو دکھاؤں کہ جب ہمیں چلنا پڑتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہمیں کراس کیسے کرنا پڑتا ہے کن چیزوں اور کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہے ہماری حالت بس اسٹینڈ کی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میونسپلٹی کو پیسے دے رہے ہیں ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم 30 روپیہ دے رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جگہ خریدیں گے لوگوں کو چلنے کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے یہ اتنا صرف چھاپڑی فروشوں کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہاں کے دکانداروں کی بھی غلطی ہے لگ میں ریٹ پر ڈے کو ریٹ لاگنا رسید چھنا پر ڈے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 روپیہ جو ہے ہر دن دے رہے ہیں یہ مفت میں بھی نہیں بیٹھے ہیں لیکن 30 روپیہ بیچارے دے رہے ہیں تو کتنا پیسہ دے رہے ہیں دن کو میونسپلٹی کو 30 روپے جی ہم دیتے ہیں 30 روپیہ ہاں جی کتنے ریٹ ہوں گے یہاں پر تقریباً نیئر اباؤٹ ہوں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہم یہاں تو یہاں آس پاس یہ تقریباً 200-250 ریٹ ہے 200-250 ہاں جی یعنی کہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں 200 سے 300 ریڑے والے ہیں لیکن اب یہ صرف وہیں تک محدود نہیں بلکہ دکانداروں نے بھی ایک تو دکان رکھا ہے دوسرا ریڑا بھی رکھا ہے اور وہ بھی نہیں ہے دکانداروں نے اپنا پورا مال جو ہے وہ باہر رکھا ہے لوگوں کو چلنے پھرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے لوگ آسانی سے چل ہی نہیں پاتے ہیں اگر کوئی گاڑی کھڑی کرتا ہے کوئی بیچ میں چلتا ہے اس کو بھی یہ لوگ ٹوکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سوال کھڑا ہوتا ہے میونسپل حکام کپواڑہ کے لیے آخر میونسپل حکام کرتا کیا ہے اگر وہ 30 روپے ان سے لیتا ہے تو پوری سڑک میونسپلٹی کی نہیں ہے یعنی کہ پھر عام لوگ کیسے چلیں یہ ایک سوال بن کے رہ گیا ہے نیٹ ورک 18 کے لیے شمالی کشمیر سے یحییٰ سلطان میونسپلٹی کرتی کیا ہے ان کے پاس پروگرام کیا ہے سرکار قانون بناتی ہے اور نیچے لوگ جو ہیں نیچے والے طبقے کے جو آفیسرس ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں دھوکہ بازی ہے سب رشوت کا کھیل ہے یہاں پہ چلتا ہے کیونکہ آپ اس بس اسٹینڈ کو آپ لے لیجئے گا آپ دیکھیے کہ دکانداروں نے بھی یہاں پہ پٹڑی صاحب انہوں نے آکوپائی کی ہے اس کے بعد جو یہاں ریڑے بھروش اب ریڑے مان آئے یہاں پہ اب چلیے ان کو وینڈر بھی کہتے ہیں ہم وینڈر کہہ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے پھڑے لگائے ہیں ایک تو ریڑے والا ہے دوسرا جس نے وہاں پہ پورا پھڑا لگایا اس پہ وہ سبزی بیچتا ہے تقریباً 3 مرلے 4 مرلے انہوں نے آکوپائی کیے ہیں ایک تو ریڑی والا ہے جو فروٹ وہ سیلر ہے اس کی ریڑی باغتی ہے ادھر ادھر لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پہ قبضہ کیا ہے اور یہاں کے لوگوں کی آواز جاوی کو انہوں نے محل بنا دیا ہے چاہے ہماری ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو یا ہمارا طالب علم ہو یا طالبہ ہو کہیں جانا ہوتا ہے ان کو یا ان کی گاڑی چھوٹتی ہے یا ان کو کوئی نہ کوئی ہوتا اگر ہم مسجد میں جائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ مسجد میں جانے کے بھی آدمی کو 10-15 منٹ لیٹ جانا پڑتا ہے اور نماز بھی چھوٹ جاتی ہے یہ حال ہمارے بس اسٹینڈ کا ہے یہاں پر ہوٹل چلاتے ہیں تو آپ نے یہ باہر رکھا ہے سڑک پر ہے نا اپنا یہ کارخانہ
आपको म्यूनसिपलिटी तंग नहीं करते या आप म्यूनसिपलिटी को इसके लिए पैसे देते हैं? नहीं जनाब, जब म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं वो सब उठाते हैं, ठीक। ठीक है, सब उठाते हैं तो हम भी उठाते हैं, वो क्लोज करते हैं तो हम भी कर देते हैं, जब सब लगाते हैं तो मार्केट पूरा लगाता है तो मैं भी फिर मजबूर होता सब हूँ, गलत करेंगे तो आप भी गलत करोगे। फिर सामने लगाना है, फिर बंद हो जाता है ना ये। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ रेड़ा लगेगा, वहाँ भी रेड़ा लगा, फिर मुझे दुकान बंद करना है। आपकी अपनी दुकान है, आपको ये रेड़ा ये जो है ना ये अपने दायरे तक रखना है, आपको सड़क पे मत, आपने पूरी सड़क बंद करनी है। वो तो सही बात है, जब मेरे दाएं साइड पे भी माल लग गया, बाहर बाएं साइड भी लग गया, आगे भी लग गया, आगे में भी लग गया, तो मेरा दुकान बंद हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि रास्ता खुला होना चाहिए, ये वाला, कौन सा वाला? ये खुला होना चाहिए। जो बंद किया है। हाँ बिल्कुल, वो आगे तक है, वो उधर पूरा कुपवाड़ा को। अच्छा, म्यूनसिपलिटी आपको इससे कुछ पैसे वैसे लेती है? नहीं, पैसे नहीं लेती है हमसे, हम यूट के बोलेंगे, अलबत्ता वो आते हैं, गाड़ी साथ होती है उनको, वो उठाते हैं सब माल। अच्छा। हाँ।